Hey guys, it's me Naim Darson. No. Itu dulu. Sekarang ni aku nak korang kenal aku Naim je. So video comeback aku ni, as you guys can see, aku pun dah naik berat. So aku ada konten yang berat untuk korang. But first, this is a message from our sponsor. So, terima kasih kepada sponsor kami. Hari ni, first one in the heavy topic is aku ada EK-AIO. EK ni dia bukan brand baru. All this while, dia dah memang well known dalam end user computing. Diorang buat block, CPU block, GPU block, and even some motherboard yang high end. Asus Formula for example, dia punya VRAM memang datang dengan EK block. Okay, maybe korang pakai rigid tubing ataupun soft tubing? Yang boleh bentul-bentul tu kan. Dia tetap akan gunakan blok terbaik kalau lah let's say korang nak the best cooling performance is by EK. Tapi baru-baru ni aku dengar dalam group ada orang komplain, bang AIO ni scam kan, ada bocor sini, bocor sana. So hari ni kita nak tengok macam mana pergi dia. So EK water block and EK AIO, adakah dia sama performance ataupun another scam for you? Let's go. So first one in the EK AIO, kita ada EK AIO 120. Sizing dia 120mm. Sama lah macam dia punya nama. So normally kita apply 120mm ni dekat MITX ataupun Mini ITX. Next one kita ada EK AIO 240 DRGB. So 240 ni maksudnya sizing dia 240mm. Dia dah ada 2 kipas instead of 1 macam tadi. So this one normally hari ni orang yang pakai NR casing ataupun Bose S1 pun dia dah boleh support. Dia orang dah buat ada compartment untuk additional top head. Kalau Bose tu kan daripada 8 dia akan tukar jadi 10 liter. And then dia dah muat dah masuk 240 ni. But normally applies dekat orang yang pakai MATX chassis. So dia micro ATX. Last but not least, kita ada 360 DRGB. So 360 ni memang sangat common. Korang yang pakai mini tower ke tower confirm buat masuk yang ni. Dia ada 3 kipas. Okay, so sebab dia dah boleh masuk yang 3 kipas dan 360mm punya radiator, of course lah yang kecil-kecil ni memang tak ada hal lah bro. So without further ado, let's go. Kita mulakan benching hari ni. So untuk testing hari ni, aku akan gunakan prosesor daripada AMD Ryzen 7 3700X. Itulah orang pun kata AMD kan memang panas. Ikutkan nanti aku nak pakai Intel, tapi Intel dia kalau yang performance sikit, dia tak ada stock cooler, which is tak berapa nak bagi impact lah untuk aku punya testing hari ni. Okay, that is another reason kenapa aku gunakan AMD ni. Walaupun dia performance in term of this class, dia tetap ada bagi stock cooler. So stock cooler ni aku akan pasang assemble dekat kita punya constant. Dia akan jadikan sebagai baseline. So another constant untuk video hari ini, aku akan gunakan motherboard dari Asus ROG Strix X570E Gaming. Reason being, aku gunakan motherboard ni sebabnya dia boleh unleash full capacity dan capability of processor yang aku nak gunakan nanti. So without further ado, mari kita mulakan konten berat. Young Money. Hey, yo, Spur. Yeah. Young Money. Young Money. Hey, yo, Spur. Yeah. Ride with the mob, hum through Allah. Check you and me, and do your job. Earth is the name, Ben Baller did the chain. Torn up for the watch, Prezi plain chain. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes defeat a village in Liberia. TMZ taking pictures, causing my hysteria. Mama see me on BET and start tearing up. Okay, so guys, first kali ni kita dah siap setup komputer ni. Kita dah masukkan stock fan. Alright, let's go for the test bench. Okay, dekat screen aku paparkan result dia. First kali kita punya sebagai baseline ialah stock cooler ni dia 50 degree Celsius
untuk idle, and then selepas tu masa aku start stress test, maximum dia akan pergi up to 74 degree Celsius, tapi on average dia hanya dah 72 sebabnya dia play around 70, 71, lebih kurang macam tu lah. Okay, so that is for the stop fan. Alright, so let's check it out. Kita move on pula dengan kita punya testing yang pertama. Okay guys, sekarang ni aku nak mulakan dengan unboxing dulu. Okay, EKAIO 120 di RGB. Okay, dah buka kotak. First thing aku akan nampak, okay, dia ada satu biji kipas. This is EK Vadar S. Alright, and then ada radiator 120mm, dan ketebalan radiator ni 27mm. So mostly dia akan fit in any places pun, tapi hari ni aku pilih nak letak dia dekat exhaust fan. Alright, so aku akan teruskan pemasangan. Dia ada juga bagi bracket for both Intel dan AMD. Hari ni aku cuma nak gunakan yang AMD saja. Aku pakai Ryzen kan. Alright guys, enjoy. So as you guys can see, pada screen sekarang ni ialah keputusan untuk benchmark AIO 120. Okay, so pada idle, CPU temperature dah turun. Tadi 50, sekarang dia dah jadi 44 degree Celsius sahaja. So bila aku put on 100% max load, dia akan jadi maximum temperature 64 degree Celsius dan average dia lebih kurang 62 degree Celsius. So di sini bila CPU anda 100% load, dia dah reduce, okay, dia shave off 10 degree Celsius. Itu banyak improvement. Alright, so let's now kita move on pergi dekat 240 pula. Okay, so sekarang aku unbox. Daripada satu kipas tadi aku dapat, kali ni dekat 240 dia ada bagi dua biji kipas yang sama, EK Vadar S. Alright, bracket ni aku pakai, dan tapi yang lain ni aku dah tak gunakan lah sebab aku pakai balik yang sama yang tadi tu. So technically barang lain dia accessory, dia cuma lebih screw lah sebab lebih kipas kan. Plain Jane, ride with the mob, alhamdulillah. Check you and me, and do your job. Berg is the name, Pinballer did the chain. Turn off for the watch, crazy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get together, so he streamy when he lick me. I go hard in the face, Biggie fires, give me the look. I'm a classy millionaire, bitches ain't got the coast. C-O-U-T-H, cause you can't spell it. If I call him, then he coming home, smiling Derek Jeter. Bitches must be eating because I swear that bottom feeders. Oh, you know that you my son, I should've strapped you as a fetus. All these bitches rockin' just cause they following the leader. I just switch it up on horse and rock that afro like Lupitas. I don't keep up. Okay, sekarang ni di paparan skrin anda ialah result untuk 240mm punya radiator.
Okay, on idle sekarang kita nampak lihat 41 degree Celsius, which mean dia dah shave off 3 degree Celsius daripada 120 mm punya radiator tadi. And then bila aku put on 100% load, maximum hanya 61 dan average hanyalah 60 degree Celsius. Alright, kalau korang comparekan dengan 120 tadi, dia shave off about 2 degree Celsius on average dan 3 degree Celsius on max load. Okay, tapi kalau compare dengan stock cooler, kat sini korang akan nampak dah lebih kurang 12 degree Celsius perbezaan dia. Alright, kita move on untuk 360 pula. Okay guys, korang enjoy dulu. This is the last but not least, the 360 punya kan, 360 DRGB AIO. Okay, so macam biasa, instead of having 2 kipas dan 1 kipas, dia bagi 3 kipas Vada S 120mm. Okay, ketebalan radiator tetap sama 27mm, tinggal lagi dia besar lah 360. Alright, so dekat sini kalau korang tengok tadi, aku pasang satu kat belakang, satu kat atas, and now dia macam rumit sikit kat depan. Korang enjoy dulu lah aku punya cinematic cutscene ataupun beauty shot ni. Alright guys, so inilah dia hasil yang terakhir untuk ujian kita hari ini, benching kita untuk AIO 360. On the screen kita nampak idle dia dah jadi 40 degree Celsius sahaja, dia shave off 10 degree Celsius daripada stock fan. So bila aku put on load, maksimum dia dah jadi 59 dan average dalam 58 degree Celsius. Okay, bear in mind setiap kali aku benching, aku akan run the test selama 3 kali sebabnya aku nak dapatkan average result. So average result ni kalau kita comparekan dengan stock, sangat-sangat tinggi, dalam 14 degree Celsius dia shave off. Tapi kalau kita comparekan dengan 240, hanyalah 2 degree sahaja. Okay, korang enjoy dulu, aku nak bagi korang full view of all the AIOs. Lepas ni aku complete. So itulah dia result ataupun keputusan benchmark untuk ketiga-tiga EKIO 120, 240 dan 360. Alright, so sekali lagi aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat sponsor kita untuk video kali ini, Racun Tech. You guys may check out link down below. Di sini aku nak simpulkan, mungkin pendapat korang tak sama dengan aku. Okay, so kesimpulan aku, daripada stok R3700X tu, yang paling praktikal korang upgrade cumalah 120. Okay, ini dah memadai. 100% load, dia shave off 10 degree Celsius. Sangat-sangat nampak tau dia kiranya price to performance tu korang dapat feel. Okay, akan tetapi kalau korang minta recommendation aku dari segi estetik, aku akan cakap sebab benda ni RGB, dia main jiwa sikit tau. This one is hard to use bro. Kalau korang macam aku, okay, although 120 tu dah memang adequate ataupun orang kata memadai, tapi kalau besok aku balik rumah, aku turn on PC, aku nampak ada ruang yang boleh dipenuhi, aku terfucked up bro. So di sini aku nak cuba sampaikan kat korang, kalau korang rasa ROM kat komputer korang tu muat 240, go for 240. Kalau boleh go for 360, pergi. This one is just in case korang ada that extra penny lah nak spare off kan. Sebab bezanya dekat pricing point of view,
EK ni dia tengah-tengah, dia tak se-premium dan semahal brand N ataupun brand R, ataupun dia tak adalah secikai ataupun cap gonceng macam brand I. Okay, kita stop sampai situ. Harga dia yang terpaling panjang tu pun bawah RM700, 680. And then the first one yang start 120 tu hanyalah 389. So dekat sini, kalau RM300 korang boleh lelap sebelah mata, go on, go for it. Aku akan recommend pergi, right? So sekali lagi, just in case korang ada apa-apa komen, korang nak sampaikan kat aku, komen je kat bawah. Positif ke, negatif ke, aku terima, hati terbuka. Okay, no hard feeling bro, right? So until next time, okay, you guys may subscribe or follow, comment and ciao. I'll see you guys in my next video.